हाय फ्रेंड्स मु रजत स्वागत करछि आपनको मो चैनल बैंकिंग विथ रजत रे। देखंतु आज क्लास रही प्रैक्टिस सेट नंबर 2 ओडिया व्याकरण जोटा कि आरआई एआरआई अमीन एसएफएस एग्जाम पाई बहुत इंपोर्टेंट। तो पिला माने पार्ट 1 मु करि सारी जो माने पार्ट 1 देखि नांती आपण जाय देखि पारे मो चैनल। तो देखंतु जो माने मो लाइव क्लास फॉलो करे चाहंती मोर लाइव क्लास रिवीजन क्लास मध्य रही आपण फॉलो मते करि परिबे क्लास मध्य करि परिबे इंद्र एकेडमी रे। ठीक अछि मो लाइव क्लास रही बेसिकली ओ ट्रिपल एसी ओ डबल एस पे रही जॉइन करि परिबे मो टेलीग्राम माध्यम रे। देखो क्वेश्चन अच्छी फास्ट क्वेश्चन आम परिवार बापांक सहित रे पूरी जाइथिले तो केउ अर्थ रे जो रे होईची तृतीया विभक्ति होईची केउ अर्थ रे तृतीया विभक्ति होईची प्रयोजन शब्द अर्थ रे ना सहार्थक शब्द प्रयोग रे ना प्रयोज्यकर्ता रे हेतु अर्थ रे को अर्थ रे ठीक तृतीया विभक्ति रो प्रयोग होईची सहित जाइथिले मीन्स सहार्थक शब्द जोग रे हिची तृतीया विभक्ति। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ऋषिंक सापरे परीक्षित तक्षक दंशन देह त्याग कले सापरे मीन्स कौन पिला माने साप द्वारा सापरे अर्थ कौन अभिशाप द्वारा तो द्वारा माने ठीक कौन हो तृतीय विभक्ति सापरे मीन्स ये साप द्वारा ही बुझेब ना तो तृतीय विभक्ति हो पचार कौ विभक्ति निर्णय कर तो तृतीय विभक्ति हम राइट आंसर। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन में जीवा कामिनी कानरे कालुणी कानरे कालुणी रेखांकित पदटी केउ अर्थरे तृतीय विभक्तिर प्रयोग होईची सूचा केउ अर्थरे रे लागिची कान रे होईची तो पिला मन देखो कान रे केउ अर्थ रहिची हम जानिबा केमिति बिना शब्द प्रयोग रे अंग विकार रे प्रयोज्यकर्ता रे क्रिया विशेषण पद रे एठी कान गोटे अंग तेणु अंग विकार रे ही हेईची एठी तृतीय विभक्ति। मधुमेह रोगी माने मीठा खाइबारु बंद हेबा उचित मीठा खाई बारू रू पिला माने रू रो विभक्ति कौन पंचमी तापर पंचम विभक्ति रो को प्रकार से पचारिनी को प्रकार कारक पंचम विभक्ति रू तो रू एठी पंचमी मार देबा तृतीय द्वारा बा रे चतुर्थी पाई पंचमी रू बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आदरो कुदंत पद को आमे चिन्हैबा अंक भितर कुदंत पद कोटा कुदंत पद पिला माने धातु सहित प्रत्यय लागि थाए कुदंत हबो तद्धित हेले कोन होई थाए ना शब्द सहित प्रत्यय लगी नुआ शब्द हम कुदंत माने धातु सहित प्रत्यय लगी नुआ शब्द हम देखो अनुभव सतुरा गुणवंत जिद खोर एटी जिद गोटे शब्द धातु नहीं गुणरु गुणवंत एठी सतुरा तेणु एठी अनु उपसर्ग लगी भू धातु लगी तेणु एठी अनुभव हो राइट आंसर कौन अनुभव गोटे तो अनु को तुम अनु गोटे एठी कौन हो उपसर्ग हो भव है भव एठी कुदंत शब्द तद्धित पद किए ना गोटे पुरुणा शब्द रे प्रत्यय लगिक आ गोटे नूतन शब्द हो पंकुआ दुर्लभ सर्प लाभ देखो पंकरे उआ लगी पंकुआ अच्छी पंक गोटे नूतन शब्द पंकुआ पंक भितर आ गोटे पुरुणा शब्द लुचि रही पंक बोली पंकुआ रे पंक पंक युक्त उआ इजुल पंकुआ चोर युक्त इजिकल टू चोर्य ये उक्त तद्धित पदटी केउ अर्थर य प्रत्यय लगी निमित्त अर्थरे वृत्ति अर्थरे तुलना अर्थरे अपहरण अर्थरे कौ अर्थरे य लगी तद्धित पदटी चोर्य माने कौन चोरर वृत्ति गोटे चोरी करिया तार वृत्ति तो ये आंसर हो वृत्ति अर्थरे राइट आंसर हो वृत्ति अर्थरे य प्रत्यय लगी खाइला लोक को पेट पूरा खाइबा को दियो केउ श्रेणीर विशेषण निर्णय कर एरा को श्रेणीर विशेषण क्रिया क्रियाज क्रिया विशेषण 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 तो मन पका खाइला लोक भोकिला कुकुर जीवंता माछ उड़ंता चढ़ई सब गोटे प्रकार कौन क्रियाज विशेषण हो क्रियाज विशेषण क्रियारु जात क्रियाज खाइबार खाउछि बा खाइचुरु खाइला खाइबारु खाइला तेणु क्रियावाचक विशेषण कहीपर ना तो क्रिया ज विशेषण बोली आम कहीपर। सुधी शब्द कौटा हम चंद्र बदन चापलत्या जिम्बुत गोपिनी आदि सुधी कौटा ये चापल होता है गोपी ने गोपिनी गोपी होता है जिम्बुत दीर्घिकार होता है चंद्र बदना ठीक है सुधी अच्छी
ଳ ହେଇଥାଏ ଚାପଳତା। ଅଶୁଦ୍ଧି କୋଉଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଅଶୁଦ୍ଧି ଆଦରୁ କୋଉଟା? ନରକ, ଦୃଗ, ପର୍ବାଣୀ, ପୀଡ଼ିତ। ପିଲାମାନେ ଅଶୁଦ୍ଧି କୋଉଟା ଅଛି ଆଦରୁ? ପର୍ବାଣୀରେ ହସେଇକାର ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ହିଁ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି। ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୃଗ, ନରକ, ଏଇଟା ପଦ୍ୟ ନରକର ନରକ। ଲାବଣ୍ୟ, ଲାବଣ୍ୟର ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି। କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି? ନନ୍ତବିଧି, ସ୍ୱତବିଧି, ସମାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ପିଲାମାନେ ଲାବଣ୍ୟ, ଲାବଣ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଏଠି ଲାବଣ୍ୟ ହେବା କଥା, ନ ଜାଗାରେ ଣ ହେବା କଥା, ମାନେ ଅନ୍ତବିଧି ଭୁଲ ଅଛି। ଯଦି ନ ଜାଗାରେ ଣ ହେବ ଲାବଣ୍ୟ ହେବା କଥା, ତେଣୁ ଅନ୍ତବିଧି ଅଛି। ଣ ନ ହେଲେ ଅନ୍ତବିଧି, ଦନ୍ତେଶ ମୁଦ୍ଦେଶ ହେଲେ ସ୍ୱତବିଧି। ମନେ ରଖିବ। ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ମାନେ, ଉକ୍ତିରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି? ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ମାନେ, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ଏଠି ବହୁବଚନ, ଭାରତୀୟ ମାନେ ବି ବହୁବଚନ, ତେଣୁ ଡବଲ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଇଦର ଭାରତୀୟ ମାନେ ଲେଖିବ, ନା ତ ସମସ୍ତ ଲେଖିବ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ବଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ବଚନରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଅଳସୁଆର ବଡ଼ ଯୋଜନା, କୋଉ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ି। ଅଳସୁଆର ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଅଳସୁଆର ବାଡ଼ବାଟି ଚାଷ, ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା, ଦେନେ ଠଠାଠି ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର। କହନ୍ତିନି ଅଳସୁଆର ବଡ଼ ଯୋଜନା ମାନେ ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ। ରୂଢ଼ି ହେଉଛି ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ। ପାଲିଙ୍କ ଉପରେ ପାଟ ଛତା। ଆଉ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମକୁ କହିପାରିବ? ନା ତମକୁ ଗୋଟେ କିଏ ବହୁତ ଭଲ ଉପାଧି ଦେଇଛି, ତାପରେ ତମକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉପାଧି ଦିଆହେଲା, ତାମାନେ ତମର ଲାଭ ଉପରେ ଲାଭ, ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି ହେଲା। ତମର ଉନ୍ନତି ଅଛି, ପୁଣି ତାପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଉନ୍ନତି। ତମର କୁହନ୍ତି ପାଲିଙ୍କ ଉପରେ ପାଟ ଛତା, ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି। ଶତମୁଖ ହେବା, ଶତମୁଖ ହେବା କ'ଣ? ଶତ ମାନେ 100, ମୁଖ ମାନେ ପାଟି। 100ଟା ପାଟିରେ ପ୍ରଚାର ହେବା। ରୂଢ଼ି ଅର୍ଥ ଅନୁଗତ କରିବା, ଅଧିକ କରି କହିବା, କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ପ୍ରଚଳିତ ହେବା। ପ୍ରଚଳିତ, ତମ ଗୋଟେ କଥା ଜଣକୁ କହିଲେ ସିଏ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିକି ଚାଲିଥାଏ, କୁହନ୍ତି ଶତମୁଖ ହେବା ବା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଧୁକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ କର। ବିପରୀତାବୋଧକ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ କର। ମଧୁର ତିକ୍ତ, ମାନି ଅମାନି। ଦେଖ ବିପରୀତ କୋଉଟା? ମିତ୍ରର ଅମିତ୍ର, ମିତ୍ରର ଅମିତ୍ର ହୁଏନି, ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ, ଅମିତ୍ର ହୁଏନି। ଶାନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ, ମାନି ଅମାନି, ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ, ଅମିତ୍ର ହୁଏନି। ବିପରୀତ ପଚାରିଛି ନା। ସମଷ୍ଟିର ବିପରୀତ କ'ଣ ହବ? ବେଷ୍ଟି, ବିଯୋଗ, ବିଜୋଡ଼, ଅସମଷ୍ଟି। ପଚାରିଛି ସମଷ୍ଟିର ବିପରୀତ କ'ଣ ହବ? ସମଷ୍ଟିର ବିପରୀତ ହେଇଯିବ କ ବେଷ୍ଟି। ସମଷ୍ଟି ବେଷ୍ଟି। ମାଇକ, ମାଇକର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଅମାୟିକ, ଅସାମୟିକ, ଅମାୟିକ, ଉଭୟ କ ଖ ଠିକ୍। ମାଇକର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅମାୟିକ। ପଚାରିଛି 72 ଠାରୁ 76 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। କୋସାର, କୋସାରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତଡ଼ାଗ, ଖତ, ତୁରଙ୍ଗ, ଶୋଣିତ। ବାସ୍ତରୀରୁ 76, କୋସାର ମାନେ ଗାଡ଼ିଆ, ତଡ଼ାଗ। ବ୍ୟୋମ, ବ୍ୟୋମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନଭ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ, ଗଗନ, ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଠିକ୍। ଘ, ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଠିକ୍। ତିମିର, ବ୍ଯୋମ ମାନେ ଆକାଶ, ନଭ। ତିମିର, ତିମିରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତମସା, ସୁଧା, ଆରସି, ନିତ୍ୟାନି। ତିମିର ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏଠି? ତିମିର ଏଠି ଅନ୍ଧକାର, ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ ତମସା। ପାଦପ, ପାଦକ ନୁହଁ, ପାଦପ ପଚାରିଛି। ପାଦପ ମାନେ ଲତା, ଦ୍ରୁମ, ତରୁ, ବିଟପି, ଇଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ପାଦପ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଇଏ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଠିକ୍। କୋରକ,
କୋରକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମୁକୁଳ ଅଟବୀ ଚିତ୍ରଭାନୁ ପୁଣ୍ଡରିକ। କୋରକ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କୋରକ ମାନେ କଢ଼ ମୁକୁଳ। ଇଏ ସମଉଚ୍ଚାରିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବନି ବେଶୀ। ଯମକ ଯମକର ପଚାରିଛି ସମ ଉଚ୍ଚାରିତ କ'ଣ ଏ ଯମକ ମାନେ କ'ଣ ଏ ଯମକ ମାନେ କ'ଣ। ଇଏ ହେଲା ଯାକ ଯମକ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ଯାକ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ବିଶେଷ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର। ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଭାବ ମାନେ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ପ୍ରଭାବ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା। 78 ନମ୍ବର କହିଯିବ ଇଏ ବେଶୀ ଆସିବନି। ଦୀପ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳିବା ଗୋଟେ ଦୀପ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦୀପକୁ ହାତୀ କହନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦୀପ କହନ୍ତି ଟାପୁ ଯେଉଁ ଆଇଲାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଠି ଆନ୍ସର ଆସିବ 79 ଖ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥଳଭାଗ ଟାପୁ ଦୀର୍ଘଇକାର ଆଉ ଗୋଟେ ହସେଇକାର ହେଉଛି ହସ୍ତି ହାତୀ କି ବୋଲି ଦୀପ ବୋଲି। ପୁତ ଗୋଟେ ପୁତ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତ ପବିତ୍ର। ତମେ ପଚାରିଦେବ ବେଳେ ବେଳେ ନା ବିପତ ଶବ୍ଦ ପଚାରିଦେବ କି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପଚାରିଦେବ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇଏ ଗୋଟେ ପୁତ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତ ହେଉଛି ପବିତ୍ର। ଅସନ ଆଦରୁ କୋଉଟା ଠିକ୍? ଗୋଟେ ଅସନ ହେଉଛି କ୍ଷେପଣ କରିବା ଗୋଟେ ଅସନ ହେଉଛି ଭୋଜନ କରିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ କ କ୍ଷେପଣ ଆଣ୍ଡ ଭୋଜନ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆମେ ମିଳେଇବା। ଦୃଶ୍ୟ ଚୟ ମରାଳ ସମୂହ କବିତା ରାଜି ବେଶ ପନ୍ଥୀ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। କ'ଣ ଦେଖ ଦୃଶ୍ୟର ରାଜି ମରାଳ ପନ୍ଥୀ କବିତା ଚୟ ବେଶ ସମୂହ। ଅପସନ୍ ଖ ଉନ୍ନତିର ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହବ? ଯେ ଉନ୍ନତିକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା କ'ଣ ହବ? ତ ବା ଦ ପରେ ଆମ ସୂତ୍ର ଥିଲା ମନେ ପକା ତ ବା ଦ ପରେ ତ ଏଠି ତ ହିଁ ଅବଭିୟସଲି ହବ। ଉତ୍ ହବନି ଇ ଉଦ୍ ହବନି ଉତ୍ ଅଛି ଉତ୍। ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ପିଲାମାନେ ସତ୍ ହବନି କି ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାସ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାସ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପିଲାମାନେ କରେ ର ଫଳା ଅଛି ମାନେ ଏଠି କ ର ଫଳା ହିଁ ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଦ ର ଫଳା ଅଛି ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପଦ ର ଫଳା ହିଁ ଥିବ। ଇଏ କଟିଗଲା। ତେଣୁ ଶଙ୍କ ହୁଏନି ସମ୍ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ ଯୁକ୍ତ କ୍ରାନ୍ତି ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ନିଷ୍ଠୁର ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସନ୍ଧି? ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିସର୍ଗ କୃଦନ୍ତ ସନ୍ଧି ନାହିଁ। ଏ ତିନିଟା ସନ୍ଧି। ନିଷ୍ଠୁରକୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ନି ଯୁକ୍ତ ନି ଅଛି ତ ନି ଅଛି ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସନ୍ଧି ହେଇଯିବ? ବିସର୍ଗ ରହିବ ନି ବୋଲି ତ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ହେଇଯିବ। ହଁ କି ନା ଆଗ ସନ୍ଧିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସନ୍ଧି? ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରତା ଚିହ୍ନ ଆଦରୁ କୋଉଟା ବା ଯେଉଁ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଚିହ୍ନ ଆମେ କହୁ ଇଂଲିଶରେ ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ପ୍ରଥମ ଛେଦ ଶୀର୍ଷକମା ଦ୍ୱିତୀୟ ଛେଦ। এই যে উপরে গোটে চিহ্ন থাকে মনে ক লেখিলি ক উপরে যে চিহ্ন লেখিবি খ লেখিবি তাকে দীর্ঘ স্বরতা চিহ্ন বলে কুহতি বা কইপারে আমি শীর্ষকমা বলে কুহতি। মনোরনা सब प्रकार नृत्य करिपारे। एटी पचारिछि ओडिसी भारतनाट्यम कुचिपुड़ी इत्यादि जो डैश रे कौन बसिबो मु कहबी मनोरमा सबू नृत्य करिपारे यथा एया 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 उदाहरण चिन्ह हो पार। प्रत्यक्ष उक्ति को परोक्ष उक्ति करवा। नंदिनी दिलीप को कहले तुमर मनस्कामना पूर्ण हो। नंदिनू दिलीप को कहले तुमर मनस्कामना पूर्ण हो तो आपको यदि भांगिबा कौन करवा? पूर्ण हो मनस्कामना पूर्ण हो माने आशीर्वाद करवा।
दिलीपଙ୍କ मनस्कामना पूर्ण हो नंदिनी आशीर्वाद कले देखिबो कौन पचारिछि वाक्य रे आशीर्वाद जनकु करिबा हम कि ना जनकु आशीर्वाद करिबा फोन खुंटीटी दौड़ुचे खुंटी पिला मन दौड़े कार अभाव तले अछि वाक्यर लक्षण पचारिछि जो लक्षण तीन प्रकार योग्यता आकांक्षा सती तो टी को प्रकार लक्षण अछि अभाव खुंटी पिला मन दौड़िया असंभव तो टी आंसर अछि योग्यतार अभाव अछि विश्व स्रष्टांक प्रकृतिर नित्य नूतन छवि सत्य शिव सुंदर रूप रे प्रकाशक अटंती उक्त वाक्य रे केउ लक्षण अभाव अछि तो ये पिला माने वाक्य कौन करछि ना असजाड़ी लेखि सजाड़ी लेखिले कौन अभाव अछि जोटी वाक्य जंबुद अनुसार थिबो सेठी आमे कहि परिया वाक्य रे पिला माने आसतिर अभाव अछि आसति माने असजड़ा अवस्था रे वाक्य अछि घर चालटी पवन रे डैश पवन रे कौन अछि डैश वाक्य किछि अपेक्षा करूछि काहाकू किछि पद अन्य पद मान को अपेक्षा कले ताकू कौन आकांक्षा बोली कहंती ताकू हमें आकांक्षा बोली कहि थाउ गठनगत दृष्टि ओडिया वाक्य को केते भाग रे गठन दृष्टि पिला माने वाक्य को केते भाग रे 4 3 5 6 गोटे गठन दृष्टि गोटे प्रकाशत्मक दृष्टि गठन दृष्टि 4 भाग रे सरल यौगिक जटिल मिश्र तो आंसर हो 4 भाग रे राइट आंसर हलधर राति रे पाठ पढ़ी शोइला उक्त वाक्य रूप दृष्टि केउ श्रेणी पाठ पढ़ी शोइला गोटे क्रिया अछि गोटे क्रिया अछि माने सरल वाक्य गोटे समापिका क्रिया थिले वाक्य को समाप्त कले सरल वाक्य बोली कह जाय हो कि ना गोटे क्रिया थिले वाक्य को सरल वाक्य दुई बा तत्वधिक वाक्य संयोग रे बा वियोजक बा विकल्पार्थक अवयव पद द्वारा युक्त होई अन्य एक वाक्य रे परिणत होले ताकू को वाक्य कहंती दुई अधिक वाक्य को जोग करिबा बा वियोग करिबा तो ऑब्वियसली योग्य वाक्य को हाजिबो जटिल वाक्य आदि कौटा हम आदि कौटा गोटे जटिल वाक्य हो पार जटिल वाक्य कौन दीटा वाक्य थी गोटे समकक्ष वाक्य गोटे मुख्य वाक्य थी जमी जेपरी से जेमिति सेमिति जो जहाँ ताहा ये सब थी देख जो मानू से मानू दीटा वार्ड अच्छी गोटे वाक्य अन्य उपर निर्भर करुच्ची तो यहाँ हो पिला माने कौन जटिल वाक्य ये थिला पिला माने आपन सेट नंबर 2 सेट नंबर 2 थिला सेट 1 जो देखी ना देखी दियो जल्दी एवं जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी कर दियो वो बेल आइकन क्लिक करो जहाँद्वारा नेक्स्ट अपडेट आपन पाखे बहुत जल्दी पहुँचो बुझला पिला माने थैंक यू।